হাই, দিস ইজ রিজু। কেমন আছেন? আজ রাখি বন্ধন। প্রত্যেকটা বন্ধুদের জন্য রইল তো আমার তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। আশা করি সকলেই আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুন্দর আছেন। আমি একটি ভিডিও আপনাদের পোস্ট করছি। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আপনারা আমার ভিডিওটা দেখবেন। কুমার শানু এবং অনুরাধা পড়োয়ালের গলায় একটি হিন্দি গানের লিরিক্স আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। গান আমি কারো কাছে শিখি না, কিন্তু গান করতে আমার খুব ভালো লাগে। रातों में जगाया नींदो गोराया, रातों में जगाया नींदो गोराया, मेरा दिल भी चुराया है, इस लड़की ये दिल आया है जिसको गमची सताया है, रातों में जगाया नींदों गोराया, मेरा दिल भी चुराया है, इस लड़की ये दिल आया है जिसको मुझे सताया है, इस लड़की ये दिल आया है जिसको मुझे सताया है। धीरे धीरे पास नहीं रहे, फिर क्यों तुमसे ये दूर भागी रहे, सायवानी दिल्ली नहीं तुमको दूर भागी रहे, रातों में जगाया नींदों गोराया, मेरा दिल भी चुराया है, इस लड़की ये दिल आया है जिसको मुझे सताया है, इस लड़की ये दिल आया है जिसको मुझे सताया है। प्लिज কেমন হলো আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানিও।